କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବଂ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ସେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ଅହଙ୍କାରରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ सुश्री दीपाली दास पानी बिना माछ जमती छटपट हुए क्षमता बिना से सेमती छटपट होउछंती एवं जोटा कथार अच्छी जे जेमती चश्मा पिंधे ताकू दुनियाटा सेमती देखा जाए कारण सीए तांकर कार्यकाल समय रे एवं तांकर स्वर्गत पितांकर कार्यकाल समय रे जो सबू कला कारनामा झारसुगुड़ा